Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Ratu Ayu. Dalam kesempatan kali ini video saya tentang sebuah perjalanan wisata menuju ke area atau tempat daun merah atau daun kuning yang berada di Hong Kong ya pemirsa. Namun pada saat saya datang, daun merahnya sudah berkurang ya, sudah berguguran. Barangkali akan ada lagi 2 minggu atau 3 minggu ke depan ya, karena setelah gugur nanti akan ada kembali daun yang tumbuh dan begitu seterusnya ya pemirsa, sampai musim dingin ini selesai. Diikuti perjalanannya, ditonton sampai habis, jangan di skip, jangan kemana-mana. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe bagi yang belum subscribe, dan dibagikan. Selamat menonton ya pemirsa. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur tentunya. Pemirsa, daerah yang saya datangi ini berada di Kota Yuen Long, tetapi masuk daerah pegunungan atau hutan atau alas ya, peralasan, perhutanan, pegunungan seperti itu. Jalannya sangat menanjak tinggi ya. Diawali perjalanan dari MTR Longping, keluar exit B atau exit A boleh. Kita mencari tempat bis dengan nomor bis K66A. Dan tidak jauh ya, tidak seberapa lama, kurang lebih barangkali ya sekitar 15 atau 20 menit saja sudah sampai ya pemirsa. Akan tetapi setelah turun dari bis, memasuki daerah ini, naik turun, berkelok kiri berkelok kanan, itu cukup jauh dan cukup lama, cukup terjal, dan banyak jalan-jalan yang ya serem begitu ya, ekstrim gitu. Jadi jalannya naik turun seperti itu ya pemirsa. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Tidak ketinggalan, saya pun ikut bersibuk ria ya, sama seperti yang lainnya. Jadi daunnya itu seperti ini ya pemirsa, segitiga, ada lancip-lancipnya ujungnya, dan warna yang pekat merah sebetulnya warna yang disukai, tapi untuk kali ini tidak lagi pekat merah karena sudah berguguran ya pemirsa. Ditunggu nanti mungkin 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi akan berubah warna menjadi merah seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa, hanya daun seperti ini bisa menghipnotis banyak orang untuk berdatangan di tempat ini, termasuk saya. Sekilas nampak seperti gunungan wayang ya pemirsa, betul tidak? Jadi tempat ini berada di atas gunung ya, sangat indah, sangat sejuk, meskipun ada sinar matahari tapi tidak panas menyengat, dan udaranya benar-benar bersih, benar-benar sejuk, jauh dari polusi ya, meskipun ada sekedar debu-debu berterbangan tapi tidak terlalu. Dan ya seperti pemirsa perhatikan, di belakang saya banyak sekali orang yang sedang juga berselfie dan mengambil gambar ya, mengambil momen.
Ikuti terus ya pemirsa, videonya ditonton sampai selesai. Enak sekali nih pemirsa. Ya, benar-benar perjalanan yang indah dan ya menghilangkan penat seketika. Kita coba untuk muter lagi, untuk jalan lagi, mencari tempat lain, mencari di depan sana barangkali ada yang lebih menarik lagi untuk diambil videonya untuk dibagikan kepada pemirsa sekalian. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ada pohon ini, ada daun-daun seperti ini ya pemirsa. Karena di Hong Kong pun adanya kalau musim dingin ya. Jadi intinya daun-daun ini adanya di tempat yang dingin ya. Apakah di Kota Malang ada daun ini atau kota-kota yang lainnya di luar Jawa barangkali, karena saya tidak tahu sama sekali ya pemirsa. Karena efek dari cahaya atau sinar matahari kadang di arah sebelah kiri, kadang di sebelah kanan. Jadi gambarnya pun kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, kadang-kadang silau, seperti itu ya pemirsa. Dan seperti biasa tidak ketinggalan pula saya juga banyak bergaya ya, karena saya memang suka bergaya dan tidak ingin membuang kesempatan karena perjalanan ke tempat ini sangat-sangat berliku-liku ya, maksudnya dalam 1 tahun hanya 1 kali saja seperti itu, dan saya tidak tahu apakah akan bisa kembali lagi. Jadi yang di depan ini daunnya sangat-sangat merah sekali ya pemirsa, akan tetapi karena silau ya, maafkan silau saya yang sinar banyak gaya ya pemirsa, matahari, kita tonton tidak lagi begitu terus merah ya, agak jalan lagi ke seperti depan. oranye begitu ya, orange. Coba di zoom, barangkali bisa di zoom. Oh, nah seperti ini pemirsa daunnya. Apabila kena sinar matahari, kadang dia bercahaya ya, berkilau-kilau gitu, dari warna orange, kuning, dan berganti merah seperti itu. Unik sekali ya daun ini ya pemirsa, sangat unik. Dan bersama datangnya angin yang kencang, daun itu pun berjatuhan atau berguguran seperti itu. Jadi sangat unik, sangat luar biasa, sangat indah sekali karya agung Sang Maha Kuasa. Lanjutkan menonton ya pemirsa, dan mohon maaf apabila suaranya kadang jelas, kadang tidak jelas ya. Yang tidak jelas itu suara asli ketika saya mengambil video, dan sebagian saya tambah dengan lip sync atau merekam suara tersendiri. Ditonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan menghibur. Ini ada turis ya dari Jakarta datang jauh-jauh ke Hong Kong. Tell me what's wrong and why you
day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Bagaimana pemirsa? Apakah video kali ini cukup menghibur dan cukup bermanfaat? Ya, yang saya harapkan tentunya bisa memberikan gambaran atau pemandangan tersendiri ya, dan juga menghibur. Ditonton lagi ya sedikit lagi pemirsa sampai selesai. Jangan lupa di komen, di like, dan dibagikan. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from Pemirsa, daunnya lihat ya, jadi kuningnya ini yang kuning ya, jadi yang merahnya sedang tidak ada. Ini kuningnya, dan yang sudah kering seperti ini ya, sudah berguguran dan nanti akan lagi tumbuh dan seperti itu kembali menguning dan memerah. Nanti mungkin 2 minggu kemudian ke depan daun-daun ini akan berubah menjadi merah ya pemirsa. Untuk saat ini kuning ya, nantinya akan kembali menjadi merah. Saya akan berusaha berjalan ke arah depan sana lagi ya, lebih naik lagi, mungkin di sana ada yang lebih indah lagi pemirsa.
kind of string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Stay right there. But if I lay down and I play dead. Jadi pemirsa, kemarin ada kritik, saran, dan masukan dari salah satu pemirsa setia, yang mana diwajibkan atau ya bila perlu harus dilengkapi dengan mic ya. Sebetulnya saya selalu bicara kalau jalan begini, hanya saja di setiap video saya tuh rata-rata ada musiknya ya, dan itu bersaing dengan musik. Kadang-kala saya mengatur agar suara musik lebih kecil daripada suara saya, tapi kadang-kadang ada yang kelupaan gitu ya. Terus saya juga sering mematikan suara asli ya, suara asli dari video saya sengaja matikan karena kadang terlalu berisik ya, kadang terlalu berisik, kadang terlalu bising seperti itu. Jadi saya masih matikan, terus diisi ulang dengan cara merekam suara. Pemirsa, itu di bawah sana, lihat, wah, jurang yang sangat-sangat tinggi ya pemirsa, dan di depan seperti itu ya. Kita akan jalan pelan. Itu tadi mbak-mbak yang di dekat saya sudah jauh di depan sana ya, karena saya berhenti dengan dahulu mengambil video, mengambil foto. Jadi saya tidak tahu apa akan balik lagi ke tempat ini, jadi saya tidak mau sia-siakan waktu, tidak mau sia-siakan kesempatan ya. Saya juga ambil sebagian foto-foto untuk kenangan ya pemirsa. Ikuti terus. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. Jadi daun-daunnya itu sudah berguguran pemirsa. Jadi daunnya bentuknya seperti ini ya. Seperti ini daunnya ya. Daun kayangan ini, daun surga ya pemirsa. Daun sangat cantik ini. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is a long perception stuck in. Saya jalannya di pinggiran saja seperti ini supaya tidak ditabrak orang, juga tidak mengganggu orang ya. Jadi saya pilih di bagian pinggir saja. Jadi sudah pada gugur ya, tapi nanti ada lagi gitu ya pemirsa. Jadi ada masa-masanya gitu, masanya nanti keluar, masanya berguguran seperti itu, tapi masih berlanjut ya, masih berlanjut. Jadi belum segera habis ya. Seperti ini. Jadi tidak hanya orang yang masih muda saja, tidak usia muda saja yang datang ke sini, bahkan orang tua banyak sekali yang datang di tempat ini karena ya memang tempatnya sangat indah menurut saya. Oh, di sekitarnya. Saya mau ambil gambar, itu di belakangnya ada daun kuning ya pemirsa. Saya mau ambil. Jadi pemirsa, karena jalannya menanjak terjal dan kadang belok-belok itu, jadi gambarnya sangat-sangat mengganggu mata ya. Jadi gambarnya pun goyang-goyang pemirsa. Jadi harus ekstra pelan-pelan dan ekstra sabar untuk berjalan di tempat ini ya pemirsa. Perhatikan jalannya itu meliuk seperti ombak ya, kadang miring sini, kadang miring sana, kadang belok kiri, kadang belok kanan, terus meliuk-liuk gitu, terjal. Jadi gambarnya kan banyak seperti goyang-goyang gitu ya, itu bikin pusing ya. Jadi saya jalannya pelan-pelan saja ini, dan sepertinya saya mau ambil foto di sini nih, mumpung tidak banyak orang ya, karena kalau banyak orang itu untuk mengambil gambar itu saya merasa terganggu ya.
seperti ini keadaannya ya. Biasa-biasa saja kalau melalui video, tapi pada kenyataannya alam ini sangat-sangat indah pemirsa, sangat indah. Dan keadaan yang seperti ini hanya ada di musim dingin ya, hanya musim dingin atau autumn gitu ya. Di musim panas tidak ada pemandangan indah di tempat ini ya, biasa saja, hanya hutan-hutan saja ya pemirsa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Ngayon mo nga tayo nga. Seperti ini pemirsa tempatnya yang ada di Taitung apa ya?
Taetong Nature Trail. Kita ikuti bersama ya, jalan-jalan terus bersama saya, Ratu Ayu. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you Pemirsa, demikian tadi perjalanan untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Dadah.